भेड़िए के कान। ये उन दिनों की बात है जब जानवर और इंसान एक जैसी बोली बोलते और एक दूसरे की बात बखूबी समझ लेते थे। एक कछुआ और एक गिलहरी अच्छे दोस्त थे। बहुत से लोगों के लिए उनकी दोस्ती अजीब थी, इसलिए कि दोनों जानवरों में कोई बात एक जैसी नहीं थी। ताहम कछुआ और गिलहरी अच्छी तरह से जानते थे कि हम दोनों में बहुत सी आदतें मिलती जुलती हैं। एक ये कि दोनों को किसी मामले में जल्दी नहीं होती। दूसरा ये कि दोनों को बेर खाना बहुत पसंद है। जब वो बेर के दरख्त के करीब जाते तो गिलहरी दरख्त पर चढ़ जाती और उम्दा पके हुए बेर कुतर कुतर कर खाने लगती। फिर जब उसका पेट भर जाता तो वो बेर शाखों से तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर देती। कछुआ जो नीचे मुंह उठाए खड़ा होता, वो उन बेरों को खाना शुरू कर देता। उसे भी रसीले और मीठे बेर बहुत पसंद थे। एक रोज कछुआ बेर खा रहा था कि एक भेड़िया वहां आ गया। कछुए को बेर खाते देखा तो उसने खुद बगैर मेहनत बेर खाने का मंसूबा बनाया। वो दबे कदमों कछुए की पुश्त पर पहुंच गया। जब गिलहरी ने ऊपर से बेर गिराया तो कछुए ने अपना मुंह खोल दिया और आंखें बंद कर ली, मगर बेर उसके मुंह में नहीं गिरा, इसलिए कि भेड़िए ने उछलकर उस बेर को अपने मुंह में ले लिया। जब कई बेर भेड़िए के मुंह में पहुंच गए तो कछुआरा गिलहरी पर खफा होने लगा। गिलहरी ऊपर से भेड़िए की कारस्तानी देख रही थी। उसने कछुए से तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता भेड़िए को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा बेर तोड़ा और उसे दरख्त से गिरा दिया। भेड़िया पहले की तरह उछला और उसने बेर को अपने मुंह में ले लिया, लेकिन वो बेर चूंकि बड़ा था और पूरी ताकत से गिरा था, इसलिए वो सीधा उसके हलक तक चला गया और वहां जाकर फंस गया। भेड़िए ने बहुत कोशिश की, मगर वो बेर उसके हलक से ना निकला और सांस नद होने की वजह से वो मर गया। थोड़ी देर बाद कछुए ने आंखें खोली तो भेड़िए को मुर्दा पाया। उसकी समझ में सारी बात आ गई कि बेर कहाँ जा रहे थे और वो भूखा क्यों रह गया। उसने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, तुमने गिलहरी की मेहनत से फायदा उठाकर अपना पेट भरना चाहा और उससे इजाज़त नहीं ली थी। तुम्हारी यही सज़ा होनी चाहिए थी। उस ज़माने में दस्तूर था कि फतह मफ्तू के जिस्म का कोई भी हिस्सा काट लिया करता था। चुनाचा कछुए ने भेड़िए के दोनों कान काट लिए और उन्हें घर लाकर एक तरफ लटका दिया। अब अगर उसे कोई चीज़ खानी होती थी तो वो भेड़िए के कान से चम्मच का काम लेता था। उस ज़माने में जानवर भी मेहमान नवाज और महज़ब हुआ करते थे। जब कोई मेहमान उसके घर आता तो वो उसकी खूब तवाज़ा करता। उस ज़माने में कार्न सूप जानवर को बहुत पसंद था। वो अपने घरों में एक हांडी में सूप पकाते रहते और जब कोई मेहमान आता तो उसे सूप से उसकी तवाज़ा करते। कछुआ अपने दोस्तों के घर जाता और जब उसे सूप पेश किया जाता तो वो भेड़िए के कान निकालता और उनसे सूप पीना शुरू कर देता। सब चौंक जाते कि वो कितना बड़ा फतह है कि उसने भेड़िए को हलाक किया और अब उसके कानों से सूप पीता है। जब दूसरे भेड़िए ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। ये सरासरान की तौहीन थी। कछुआ एक रेंगने वाला अदना जानवर भेड़िए के कानों से सूप पी रहा था। उन्होंने तमाम भेड़ियों का इजलास बुलाया और ये तय किया कि वो लकड़ियां जमा करके खूब आग धिकाएंगे और कछुए को उसमें डाल देंगे। अगर कछुआ फतह बनता है तो उस आग में से निकल कर दिखाए। कछुआ भी वहां मौजूद था।
اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے تم اس آگ میں ڈال دو، میں اپنے جوڑے پاؤں استعمال کر کے اس میں سے نکل آؤں گا، اس سے پہلے کہ شعلے مجھے جھلسائیں میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ سب بھیڑیے کو ایک دوسرے کی صورت میں دیکھنے لگے۔ ایک بوڑھا اور دانش وہ بھیڑیا بولا ہم کچھوے کو آگ میں نہیں ڈالیں گے بلکہ آگ پر چکنی مٹی کی ہانڈی چڑھائیں گے، پھر پانی جب خوب گرم ہو جائے گا اور کھولنے لگے گا تو کچھوے کو اس میں ڈال دیں گے۔ ہاں تم لوگ جلدی سے ایسا ہی کرو۔ کچھوے نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس سے پہلے کہ پانی کھولنے لگے اور میری کھال کو نقصان پہنچے میں اپنی فولادے پاؤں سے ہانڈی کو توڑ کر باہر آ جاؤں گا۔ بھیڑیے بہت مایوس ہوئے اور سر جھکا کر پھر اصلاح مشورہ کرنے لگے۔ انہیں اپنا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آیا تو پھر دوسری ترکیب سوچی گئی کہ کچھوے کو دریا تک لے جا کر اسے بہت گہرائی میں پھینک دیا جائے۔ سب بھیڑیے دریا کے چاروں طرف کھڑے ہو جائیں اور کچھوا جب تک ڈوب نہ جائے وہیں کھڑے رہیں۔ یہ سن کر کچھوارا رونے گڑ گڑانے لگا اور بولا مجھے دریا میں مت پھینکو، میں ڈوب کر مرنا نہیں چاہتا۔ بھیڑیوں نے اسے دبوچ لیا اور دریا پر لے جا کر خوب گہرائی میں پھینک دیا۔ پانی میں ایک چٹان تھی، کچھوے کی پیٹھ اس سے ٹکرائی تو کئی جگہوں سے چٹک گئی۔ اس کے بعد وہ اچھل کر پانی میں جا پڑا۔ کچھوے تو دریا میں ہی رہتے ہیں، پانی ان کے لیے انوکھی چیز نہیں ہے، اس لیے کچھوا تیرتا ہوا دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور بھیڑیے وہاں نہیں تھے، چنانچہ وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ کچھوے نے اپنی پیٹھ کی طرف دیکھا تو اسے رونا آ گیا، اس لیے کہ اس کی پیٹھ جو تھوڑی دیر پہلے خوبصورت اور چکنی تھی اب وہ کئی جگہوں سے چٹک چکی تھی اور اس پر بہت سی دراڑیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ جنگل کی طرف گیا اور چند جڑی بوٹیاں جمع کر کے مرہم بنایا اور اسے اپنے زخموں پر لگاتا رہا۔ جڑی بوٹیوں نے کام کر دکھایا اور اس کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، کچھووں کی کئی لیکن ان کی پیٹھ پڑے ہوئے نشانات دور نہ ہوئے۔ ان بے ترتیب نشانات کو تم اب بھی کچھوے کی پیٹھ پر دیکھ سکتے ہو۔ ایک اور دلچسپ بات وہ یہ کہ چونکہ کچھوا بھیڑیے کے کانوں کو سوپ پینے کے لیے چمچے کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا، چنانچہ قدرت نے ان کے کان بالکل چمچے جیسے ہی کر دیے۔ یقین نہ آئے تو کسی بھیڑیے کے گھر جا کر اس کے کان پکڑ کر دیکھ لو، بالکل چمچے جیسے ہی دکھائی دیں گے۔ تو بچوں اس کہانی میں آپ کو کیا سیکھنے میں ملا؟ اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنی چاہیے اور مل جل کر ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اور ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔